નર્મદામાં દીપડાના હુમલામાં એક 9 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું છે। બાળકો રમતા હતા ત્યારે અચાનક દીપડો આવી ચડ્યો। 9 વર્ષની બાળકીને દીપડાએ ખેતરમાં લઈ ગયો। બાળકીને બચાવવા માટે પિતા પાછળ દોડ્યા। દીપડાના હુમલામાં બાળકીનું મોત થયું છે। સાગબારાની હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ ન થતા લોકોમાં ભારે રોષ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। સાગબારા પોલીસ સ્ટેશનની સામે પણ લોકોએ ચક્કાજામ કર્યો છે। वन विभागना कर्मचारीओ न पहुंचता ग्रामजनों अत्यारे रोष। सागबाराना कोलवण गामनी आ घटना छे। एक 9 वर्षनी बाळकी के जे रमी रही हती तेने दीपड़ो खेंची गयो अने तेने बचाववा पिता पाछळ दौड्या, परंतु दीपड़ाना हुमलामां बाळकीनुं मोत थयुं छे। बाळकीनुं पोस्टमोर्टम न कराता आखरे लोकोए सागबारा पोलीस चौकीनो घेराव कर्यो छे अने अत्यारे लोकोमां भारे रोषनी लागणी जोवा मळी रही है। अवारनवार आ विस्तारमां दीपड़ाना आटाफेराथी स्थानिकोमां भयनो माहोल है अने दीपड़ाने वन विभाग वहेली तके પાંજરે पूरे तेवी पण लोको द्वारा माग करवामां आवी रही है। परंतु अत्यारे आ घटनानी करुणांतिका ए छे के 9 वर्षनी बाळकीनुं मोत थयुं छे अने त्यारे बाळकीनुं पोस्टमोर्टम न थता लोकोमां रोष है। सागबारा पोलीस स्टेशननी सामे लोकोए चक्काजाम कर्यो छे। वन विभागना कर्मचारीओ न पहोंचता ग्रामजनों रोषनी लागणी है। सागबाराना कोलवण गामनी आ घटना है कि ज्यां एक 9 वर्षनी बाळकीने दीपड़ाए फाड़ी खाधी है। 4 पगनो आतंक राज्य में अटकवानुं नाम नहीं लई रह्यो त्यारे आ घटना कि जेमां एक 9 वर्षनी बाळकीनुं मोत निपज्युं छे। पिता एने बचाववा पाछळ दौड्या, परंतु दीपड़ाना हुमलामां बाळकीने गंभीर इजाओ पहोंची। गंभीर इजाने कारणे बाळकीनुं मृत्यु थयुं छे। हाल तो પોલીસ સ્ટેશન છે તેનો ઘેરાવ પણ સ્થાનિકોએ કર્યો છે।